रोजमर्रा बातचीत के लिए आम जुमले। दोहराएं। आपका नाम क्या है? Wie heißt du? Wie heißt du? सुने और दोहराएं। माफ कीजिए, बाथरूम कहाँ है? Entschuldigung, wo ist die Toilette? Entschuldigung, wo ist die Toilette? दोहराएं। क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं, बराहे करम? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du das bitte noch einmal sagen? सुने और दोहराएं। Hallo, मैं आना हूँ। Hallo, ich bin Anna. Hallo, ich bin Anna. Hi Anna, मैं Tom हूँ। Hi Anna, ich bin Tom. Hi Anna, ich bin Tom. आपका नाम क्या है? Wie heißt du? Wie heißt du? मैं Tom हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ। Ich bin Tom, ich arbeite hier. Ich bin Tom, ich arbeite hier.